بمجمرة صاوعتنا أخبركم نايزي برنامج زي تساتف تكتخوني نايت برنامج تحسون دجنا لملا زبي تجراي لديتات تجراي العالم ملخ تكتم حلالفنا أو زي سلال تراهم بسم محور دكانستوي هم أول بمنجستي تجراي بيرو قداي دكانستوي سم تعميق النيل كبل يفوتي أمتو أورستو تري ولا اللهم لو ما أنتوا زي تجانينا لنا كم ميشيغان يونيفرسيتي بدكتور تيدروس أدحانوم توهاي ولنورا أوارد تواجني ولنورا أوارد عندنا لأديتات لدكانستيو تجراي كوعل قلب الأتو مسرت أو الزوريا أدهبنا نما حلال فوم الأختي مخنيات بمجواري مالتي أمتو الفلت دكتور تيدروس أدحانوم بزعو أنا بأي أندبت أو زي مدرسة زي تناجيرة مودة بتعمل كشجري يكون دعم بهم تقولنا عن فولتو قدم كبيلة في تجراي هم ناي تجراي تعنا ناي وعلو عويل بهم 10 من القمته يلون أمنا بهاجر درجة ناي بتعنا مينيستر قصيلون بناي وصا قداي مينيستر بمخان لإثيوبيا عبيتي تجوارات ملكناونه عبيتي وصيتاتون لمصه أفتو عبيت ناي تعدي بتهزل اللطول يخونت بتشعيت النورتو ناي وعلى الخونة contribution للوعيو بدحريو أما بل 7 عامت حفشاوي جواي ودو بتعنا علم ناي علمنا ناي تعنا وانا دايركتور خوينو وتمريسو لحمشت عامت قلقيلو تمساسالي أما بل 7 حمشتي ناي ودو بتعنا حفشاو جواي لخال أيزور تمريسو لعالم أب تعنا ناي وعلو الخونة عوي 10 لا جوارة لقنا زي كايو أمثل فلت ناي عالم ناي ودو تعنا راعي تعنا لخلوي تعنا للوسونات تعنا لهفتام تعنا لأكل قدات اللي يخونوا اللي يخونس تعنا لخلو أبيتم بوتا ليفل رأي عنقيتو لسرح تكال انتخون اب ميشيغان يونيفرسيتي ناي توماس فرانسيس ميداليا اب بابليك هيلث او عالمنا عوي كونتريبيوت لجبره تواهيلو اوارد تواهيوو اب مارش 2023 معناتي ذا اوارد زيون $50,000 كونتلو زي لديتات لدكانستيو تجراي كوعل اللي يقبع دحر موال 3 تكالات أب تجراي تماريزان بعتنا بيلوت سرح كسرح دحر موسان لو ما عنتي محبر النوتات للنوتاتي محبر دكانستيو تجراي اتو لجنيو هافتي لاف سرح لموعل مدلواتن وديين أب تجبرا لا أتيالو خناتات سلالو السو كلير لمجوار أنت خنتلو بوجن محبر النوتات كافت 50,000 16,000 600 ساي 600 شو عتي $، وهم لابناينا قرش غيرتلو خلتنا 6 مليون قرشي بمركب مسبيرو قداي دكانستيو بمرددا أب كتما انتجو مستللو صقب ناي دقفت تكالات أفتو أكوابي بزي مهلايو تتحيزو أو بممرات 35 دكانستيو لاب سرح كأتيا لقبر مدلوات وديا لاب تقبرا تدالي الله مالتيو سو محبر دكانستيوون بأوابيلو تزرزرو كقربلنا أيو هم منقستوون بيرو قداي دكانستيو بيلو تأيو كقبر لبالنقر زرزرو كقربلنا انتخون مزاقات عمزيقن أمتو دكتور تيدروس بتدقاقامي لولو دكتور تيدروس أوزو ناي تجراي خونتات لحزب عالم دمص بمخان النفلطو لديتات تجراي عندنا قبؤون لمعاتي سلامي مخانو لعالم لقسقس مخانو كلنا نفلطو قدامنا الدرجة هزون دكانستيو تجراي هزون حزب تجراي كافتو لبهال صقم ليوصه أفت صقم للو
ብዙሕ ክፋል ሕብረተሰብና ስቲል ኣብ ብጣዕሚ ተበጣጠሰይ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ኣብ ማዕቆቢ ቦታታት ለሎ ካብ ፌደራል ክመጽእ ዝግብኦ ሃፍቲ ኣብ ለይ ይመጸሉ መድሓኒት ኣብ ለይ ይግነየሉ ነዳዲ ኣብ ለይ ይውሉ ትግራይ ብጣዕሚ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ኢሉ እውን ሓደጋ ብጣዕሚ ኣብ ለንጸዋለሉ ኩነታት ኮይና ኢና ኩነታት እዚ ነከናውኖ ለለና ዶክተር ቴድሮስ ይኹን መላእ ናይ ዓለም ህዝቢ ዝኩነታት እዚ ተረዲኡ ልምልከቶ ናይ ዓለም ትካላት ልምልከቶ ናይ ዓለም ህዝቢ ኣብ ጎኒ ዘን ኣዴታት እዚኣተን ክኾን ድምፂ ከስምዕ ነገራት ሁሉ ብስርዓት ብህጊ ብዘተ ክፍታሕ ብምግባር እቱ ለሎ ፀገም ላተጋደደ ከይኾነስ ካብ ግዜ ላብ ግዜ ላተቃለለ ዝኸደሉ መንገዲ ክፍጠር ብዘጋጣሚ ለዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ለመሰላቱ ለመላእ ዓለም ጻውዒት እናቅረብና ዶክተር ቴድሮስ ዝገበረልና ደገፍ ብስም ኣዴታት ትግራይ ህዝቡን ምስጋና እናቅረብና ይኹን ዳ ኣምበር ናይ ኣዴታት ትግራይ ፀገም ምስተህዚ ኣብ ዝክልል ኮይን ንሰርሕ ለለና ትካላት እንህቦ ለለና ደገፍ ኣምዙ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ልበሃል ዓይነት ስለዝኾነ ተጠናኺሩ ዓለም ሁሉ ቆላሕታ ሂብዎ ፀገመን ፈትሒና ላብ ልምዓት እንሸጋገረሉ መንገዲ ክኾን ሁሉ ጻዕሪ ክገብር ላተመነና ዶክተር ቴድሮስ እውን ጻውዒትና እዚ አቢሉት ልጀመሮ አጠናኺሩ ክኸዲ ክድግፈና ጻውዒት ለምቅራብ እዩ يقنيلي وني يقنيلي كلكم أوزي زلهم ميدياتات تمل أختي ناهزو تقرأين نمل علم من كتقروا عدما نخبركم لازم أخون كرتي هذا النخل يفتو أما يا دكتور تيدروس هم تعشوا زولو بنحنا عندبت ناتو شرحتي ناتو نعد ملك شرحتو خنتنتن عقم حضرنا يوجن بدمر أفتنا يتعنا تقرأي كبيرو حلفت عنا كساوناي دولي اتشو دايركتر زلو شرحتو بملو أوناي هزت عنا مأخل غيرو زسرح طعمنا خورو النفتو مرحين أيو بفلافت تقرأي ناي بيرو تعنا سرحتي مأخل غيرو مأخلو سرحت له هم بيرو حلافي عاوزنا يتمر تعنا سرحتي مأخل تغيرو تعنا ناب هزو كقرب ناب اديتات كقرب ناب طابياتات كقرب اديتات بقربا قلقالوت كرخوا ناي تعنا خنتات كردأ مكل خال مأخل زقبره بوليسي ناب هزو خسرت اديتات كوننو زقورو صعري بعالم بركي زناي مرتعنا سرحتي زلعاله تمكرو نهاجر يخون نخالوت عالمات زلعاله تمكرو زخونلو ناتو زنبره بركتو هزو تግራይ ዘይርስዑ እዩ ማለት እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ፍትናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይሬክተር ኮይኑ ክሰርሕ ተለውን ተዘጋጠመና ዘይተሓሰበ ኮይናት ኣመል ዓለም تناي هزو تقرأي كونتات بزلو إكسبوجر بزلو عقمي ما أخل غيرو دمت هزو تقرأي نخوانا متيو دحرت كونتات نشتن تنزات أرسلام مسترخبون تنتعنا تكالات أقرخ تخلا حاجز كرخوا مدحانيت كرخوا استفلا لي حاجزات صراحة لكع خمتن خالق تزقورو حلافنتو ناتوات أزمة مرح يوزبليو زلني زي مسارة تجارو كمتي عن تويز قلة زنبرة أما تشيغان يونيفرسيتي بناي سكول أوف بابليك هيلز ما أخل تجارو بتوماس فرانسيس أب استخايدنا يشلمات سنة سرعات بزقورو وركتو بزنورو نايت عنا استواصو ما أخل تجارو ناي $50,000 شلمات رخيويو زي أب عسران سلستن استوهاو شلماتيو الشلمات زي دحرينا وانا بزحي زلو دحر 3 عامات بزح بروسس حليفو مالتي قدم يلو بعلون محوراو ميديا غليص ونير الشلمات زي اب تግራይ نزلوا صوتهم بتقعتي زبصحن دق انستيو شلمات يخونلي ناتاتن محوي يخونليلو غليص ونير ازي
ድሕሪ 3 ዓመት ኣብ ኢድና በፂሕሎ ከምቲ ዝተብሃለ ተ50,000 ን3 ትካላት ተመቂላ 16,666.67 ዶላር እያ ናብ ናህና ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ ክትቅየር ተላ ናብ 2.66 በፂሓላ ማለት እዚ ንምንታይ እቲ ናይ ባንክ ኣፈላላይ ስለለለዎ እቲ ናይ ኤክስቼንጅ ሬት ሲ ካብ ባንክ ናብ ባንክ ስለ ዝፈላለ ናህና ንእሽተን ናይ 2 ቅርሺ ወሰኽ ኣለዎ ኣናማ ምስካት ተኸሉ ከዓ ውሱን ናይ 2 ቅርሺ ቀነስ ኣለዎ ካብ ባንክ ናብ ባንክ ስለ ዝፈላለ እዩ በፂሕና ኣሎ ኣብ ኣካውንትና ኣትየሎ እዚ ክሓስብ ተለኹም ዶክተር ቴድሮስ ትግራዋ እዩ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ፀገም ይፈልጥ እዩ ቤተሰቡን ኣብ ትግራይ ኣለዉ እዮም ከም ውልቀ ሰብ ንቤተሰበይ ክብል ምኽኣለ ነይሩ ከም ውልቀ ሰብ ዝተጎድአ ዝተሳቀየ ግፍዒ ዝበፅሖ ቤተሰብ ኣለዎ እዩ ልክዕ ከምቶ ትግራዋይ ዝበፅሐ ማለት እዩ ግን ድማ ኣዴታት ትግራይስ ኣዴታት እየን መናእሰይ ትግራይ ደቀ እየን ስለዚ ኩሉ ህዝብ እዩ ብዝብል ዋላ ትንኣስ ታዝረኸባ ሽልማት ኣብ ዝተፀገማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ዓቕሚ ዝፈቅዱ ኩሉ ግዜ ዝሓስበን ምዃነይ ከስታውሳ ዓቕሚ ሕፅረት ተዘይኮይኑስ ዘስታውሰን ዝዝክረን ምዃነይ ከስታውሳ ብዝብል ሓሲቡ እዩ እምበር ዝሕገዝ ቤተሰብ ስለ ዘይብሉ ኣይኮነን እሞ ስለቲ ከምዚ ዝበለ ሰናይ ተበግሶ ሓሲቡ ሰናይ ሓሳብ ሓሲቡ ናብ ትካልና ናብ ማምስና ፎርማምስና ናብ ማሕበር ኖታትን ናብ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይን ዝለኣኾ ቅርሺ ብሽምተን ተጠቀምትን ብሽም ክልተና ትካላትን ክብረት ይሃበልና ይቀኒልና ክንብሎ ንፈቱ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂለ እቲ ህዝውን ዘሎ ፀገም ኣብ ትግራይ ክንርኢ ተለና ትቅድም ኢሉ እቲ ብኩናት ዝተካየደ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅዐ ግፍዒ ብጆኖሳይድ ኮሚሽን ሳይንቲፊክ ብዝኾነ መንገዲ ተፀኒዑ ኣሎ ተመረዳእታ ኣሎ ሳይንሳዊ መረዳእታ እዩ ዋላ ንሕና ከም ማሕበር ትፀገምስ ካብኡን ላዕሊ እዩ ዝብል እምነት ኣለና እዩ ግን ኣብ ዝተፀንዐ ኮይና ክነውግዕ ስለ ዘለና ታምድፋር ጥራሕ ወሲድና ታምድፋር ጥራሕ እኳ ወሲድናስ ብዕስለን ብውልቀን ዝተደፈራ ደቂ ኣንስትዮ 152,108 እየን ኣብቲ ፅንዓት ተቐሚጡ ዘሎ ካብዚአን ቢሮ ጥዕና ዝሓለፈ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ናብ ጥዕና ትካል ግልጋሎት ረኺበን ዘለዋ ክሳብ ሕዚ 7% እየን ስለዚ ክንደይ ዝኣክል ኢና ሸኽሚ ተሸኪምና ዘለና ክንደይ ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ እየን ሕክምና ዝፅበያ ዘለዋ ክንደይ ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ እየን ሓገዝ ዝፅበያ ዘለዋ ዝብል ክንወስድ ተለና ከምቲ ዓንቶይ ኣሸናፊ ዝገልፆ ዝነበረ ዓቕሚ ብዝፈቀዶ ፋሕጠርጠጥ ንብል ኣለና ኢና ዓቕሚ ብዝፈቀዶ ክነሐክም እግሪ ክነትክል ንኸዶም ስራሕትታት ኣለዉ እዮም ምስቲ ፀገም ናይ ትግራይ ግምት እቲኻ ግን ገና ኣጀመርናዮን ምባል ይከኣል ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ህዝውን ትጥቃዕት ኣይቋረፀን ይቕፅል ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ህዝውን ኣዴታት ትግራይ ሰላምን ልምዓትን እየን ዝደልያ ከም ዝበሎ ህዝውን ድሌት ኣዴታት ትግራይ ሰላምን ልምዓትን እዩ ግን ድማ ህዝውን ኣብ ከቢድ ጭንቅን ኣብ ከቢድ ስግኣትን እየን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ህዝውን ኣብ ሰላማዊ ኩነታት ኣይኮናን ዘለና ብኩለ መዳይ ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ዓለም ክፈልጠልና ህዝውን ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሰላምን ልምዓትን እዩ ትምኒተን ኩናት ኣብ ዝኾነ እዋን ተመኒየን ይፈልጣን ስለዚ ህዝውን ዘንፀላሊ ዘሎ ሓደጋ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ዶክተር ቴድሮስ ብዘለዎ ዓለማዊ ፍልጦን ብዘለዎ ብቕዓትን ድምፂ ክኾነና ከም ቀደሙ መልእኽቲ ከሕልፍ ይደሊ ካልኣይ ድማ እዚ ፀገም እዚ ክንፈትሕ ተኮይና ኣንሕና ፅፍርና ከሊእና ታዝመፀት ታዝረኸብናያ ቅርሺ ናፍተን ደቂ ኣንስትዮ ክነብፅሕ ሓላፍነት ክንወስድ ኢና ሓላፍነት ብዘለዎ መንገዲ ኢና ንሰርሕ ዘለና እዚ ከም ማሕበር ዛመፅያ ዘላ ቅርሺ ን4 ደቂ ኣንስትዮ ምክንያቱ ንሕና ሴፍ ሃውሳት ኣለና መሐከሚ ማእኸላት ኣለና ስለዚ ኣብቲ መሐከሚ ማእኸል ግልጋሎት ዝረኽባ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዘለዋና ካልእ ስልጠና ስለ ዘየድልየን ስልጠና ወሲደን ኣለዋ ኩሎ መዳይ ሕክምና ወሲደን ኣለዋ
ስለዚህ ንኣታተን እዛ ቅርሺ ክንሽንሽናተላ ነርባዓ ደቂ ኣንስትዮ እግሪ ክተትክለልና እያ ትብል እያ ብታ ስታንዳርድ ብታ ሚኒመም ስታንዳርድ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ 65,000 ኢና ክንህብ ብ65 ነርባዓ ደቂ ኣንስትዮ ተኣኽልልና እያ ስለዚ እዚኣ ብስርዓት ትምልመላ ወዲአን እየን ኦረዲ ኢድና ዘሎ ሊስት ስለ ዝኾነ ናብ ሒሳብ ቁጥረን ኣታው ጌርና ናብ ስራሕተን ክከታተላ ሓፂር ኦሪንቴሽን ዘድሊ ተኮይኑ ሓፂር ኦሪንቴሽን ሂብና ኣብ ስራሕ እውን ተኸታቲልና ዝሰርሕኦ ስራሕትን ዘምጽኦ ዘለዋ ለውጥን እውን ኣስዒብና ሪፖርት ክንገብር ምዃንና እውን ብዘጋጣሚ እዚ ንምግላጽ እዩ ግን ድማ ህዚ ትጽገም ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ዓለም ይኹን ገበርቲ ሰናይ ዓለማት ንዝየብ ግምት ዘእተወ ሓገዝ ከበርክቱ ካባና ንላዕሊ ኣድቮኬት ናይ ምግባር ናይ ተደማጽነት ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ዶክተር እዚ መልእኽቲ እዚ ወሲዱ ናይ ኣድቮኬሲ ስራሕቲ ክሰርሐልና ሓገዝ እንረኽበሉ መንገዲ ከመቻቺ ጻዕሪ ክገብር ብዘጋጣሚ እዚ መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ ስለቲ ዝተገበረልና ሓገዝ ግን ብሽምተን ተጠቀምቲ ክብረት ሃበልና ይቀኒልና ኸሊፈቱ ይቀኒል ስልጠና ዝወስዳፍቱ ውሽጢ ሴፍ ሃውስ ስፌት መኪና ዝደልያ ብስፌት መኪና ይስልጥና እየን ምግቢ ምድላው ስልጥና ምግቢ ምድላው ይስልጥና እየን ናይ ጸጉር ስራሕቲ ይስልጥና እየን ናይ ኣሕምልቲ ገደና እውን ትሬኒንግ ምኽንያቱ ወጽየን ሓረስቶት ኣለዋ ኣሕምልቲ ገደናን ክሰርሓ ኣብኡ ንባዕለን እውን እናተመገባ ኣብኡ እውን ትሬን እናገበራ ይንቀሳቐሳ እየን ስለዚ ብድልየተን ዓቕመን ብዝፈቐዶ ወይ ድማ ተቂድም ህዚ እናሰርሕኦ ዝነበራ ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ምርባሕ ክኾን ይኽእል ኣብ ጸባ ላሕሚ ክኾን ይኽእል ኣብ ደርሆ ክኾን ይኽእል ኣብ ባዕለን ኣብ ዝመረጽኦ እዚ ናይ ቢዝነስ ፕላን ኣዘጋጅየን ስነ ኣእምሮአን ንስራሕ ዘለውን ተበግሶ ተለዓዒለን ስለ ዝወፃ ህዘውዚ እየን ክሰርሓ ክብል ኣይክእልን ንሰን ኣብ ዝደለዮ ንሰን ኣብ ዝፈቐድኦ ግን ድማ ከዓ እዛ ቅርሺ እዚኣ ክበልዓኣ ታፀገም ህዚ ስለ ዘላስ ሸሚተ ምግቢ ፈልዓ እየ ዘይኮናስ ሎሚ ጠሚመን ፅባሕ ንኮ ክሓልፈለን ምዃኑ ኣሚነን ታዘላዋላ ንእሽተን ትኾን ታቅርሺ ምስ ህዚ ዘሎ ዕዳጋ ኩነታት ክንሪኣ ተለና ታቅርሺ ዓባይ ማለት ዘይክትኮን ትኽእል እያ ግን ንዘይብሉ ከዓ ብጣዕሚ ዓባይ እያ ቅድም ክብል ብንእሽተን ተበጊሰን ናብ ብዙሕ ደረጃ ዝበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ንፈልጥ ስለ ዝኾና እዚኣ ብተግባር ናብ ስራሕ ከውዕላ ንኣብነት ሓረስቶት ተኮይነን ዘርኢ ገዚአን ህዚ ቀልጢፈን መዳበርያ እውን ገይረን መሬተን ዘካሪኦ ተነይረን ባዕለን ሓሪሰን ኣታዊአን ዘዕብያሉ ዝጥቀማ ክህልዋ ክኽእላ እየን ማለት እዩ እየን ክብላ ይኽእልን ግን ክገብራ ይኽእላ እየን ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ዝነጥፋ ጠለበጊዕ ገዚአን ህዚ ክረምቲ እውን ስለ ዝኾነ ከፋርያ ይኽእላ እየን ደርሆ ዝበላው ደርሆ ከኣትዋ ይኽእላ እየን ፀጉሪ ዝበላ ናይ ፀጉሪ ከኣትዋ ይኽእላ እየን ስለዚ ትድልየተን እዩ ማእኸል ንገብረን ንሕና ኣብዚ እተዋ ኣይትእተዋ ይንብለንን ድልየተን ማእኸል ገይረን ባዕለን ፎቴን ክሰርሕኦ ዝኽእላ ባዕለን እየን ዝመርፃ ትስልጠናታት ግን ብዝደልዮ ዓይነት ስልጠና እየን ማእኸል ገይረን ዝስልጠና ፍቲ ውሽጢ ማለት እዩ ያው ጻውዒትና ኣኽቢርኩም ስለ ዝመጻኹም ይቕኒየለ እየ ዝብል ሕሞት ናይ ሎማዓንቲ ንህቦ ዘለና መግለጺ ንክቡር ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዘለና ክብርን ናዕዳን ንምግላጽ ከምኡ እውን ንሕወት ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ግደ ንምግላጽ እሞ ያው ክቡር ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ያው ኣብ ትግራይ ተወሊዶም ኣብ ትግራይ ዓብዮም ተማሂሮም ከም ትግራዋይ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ናይ ዓለም ምሁር ተሓሳቢ ተገይሩ ፍላይ ድማ ብሞያ ጥዕና ነዚ ዝመሓለሉ ሞያ ኣኽቢሮም ንሕወት ደቂ ሰባት ዝሰርሑ ዘለው ብተግባር ዘገልግሉ ዘለው ያው መርኣያ ደቂ ሰባት ክሓውዩ ብዝተምሃርካሉ ሞያ ቃልካ ኣኽቢርካ ጥዕና ዶክተሬት እንትምረቑ እንተለውስ ንኩሉ ብዘይፈላለይ ግልጋሎት ክህብ ዝብል ቃል ኣትዮም ነቲ ቃል ንሱ ድማ ሕዚ ኣብ ዓለምና ተግበርዎ ዘለው ያው ምሁር እዮም ስለዚ ክብሪ ናዕዳ ዝግብኦም መራሒና ምዃኖም ንምግላጽ ይፈቱ ያው እዚ ዝተውሃበ ድማ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፍላይ ኣብቲ ኩናት ይፍለጥ እዩ ልዕሊ 120,000 ልዕሊኡን ብኩሉ መንገዲ ማህሰይቲ በፂሕዎን ጥቅዓት በፂሕዎን ኩሉ ዓይነት ፀገም ኣብ ርእሲአን
ካብ ኢልና ጀሚሩ ክሳብ በአካል ሰፊሕ ዝበሃል ሙዓሚኡ ከዓ ፀገም በፅሕዎን እዩ ስለዚ ያው ንባዕለይ ከይበሉ ግን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሰላም ልምዓት ፍትሒ ደለይቲ እየን ስለዚ ተን ዝተፀገማ ደቂ ኣንስትዮ ተንኣሰት ክኽእሎ ዝኽእል ክሕግዘለን ካብ ዝብል ዕላማ ተወጊሶም ንሕወት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ክኸውን እዚ ሽልማት እዚ ብሽሞም ናብ ትግራይ መፅዩ ተን ዝተጠቅዓ ደቂ ኣንስትዮ ክሓውያ ዝገበሩ ኣያና መራሒና እዮም ስለዚ ብሽም ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ብኩለን ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ያው ከም ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ከመስግን እየ ዝደሊ ካብኡ ከምቲ ዝተሃለ ዝቅርሺ ዝክመፅእ ከሎ ዕላማ ኣለዎ ሓውየን ብኢኮኖሚ ተዝርከባ ኢኮኖሚ ተንኣሰ መደላድል ፈጢረን ንቅድሚት ክኸዳላ ዝኽእላ ዝሓወያ ተጋሩ እዩ ብርግፅ ክረአ ከሎ እቲ ቅርሺ ከምቲ ዓንተዎ ዝግለጽ ዝነበረ ንእሽተይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንእሽተይ ድማ ኣይኮነን በቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ኩነት ርኢና ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ከባ ኣብ ዕፅዋ ኣብ ሰላሕታዊ ፅንተት እያ ዘላ እቲ ትማሊ ዓዊሉ ዝዛረብ ነበረ ድምፂ ጥይት ሕዚ ከዓ ሳይለንት ኮይኑ ማለት ድምፂ ጥፊኡ ግን ድማ ተጋሩ ያው ናይ ጥፍኣት ኩነታት ንሕልፍ ከም ዘለና ይፍለጥ እዩ ምስ ቅርሽና ምስ ገንዘብና ምስ ንብረትና ምስ ኩሉ ክእለትና ተዓፂና ያው ኣብ ኬንዳ ልዕሊ 6 ዓመት ዝበል ህዝብ ኣለና ናብ ደቂ ኣንስትዮና ህፃናት ክተምፆ ከለኻ ከኣቲ ፀገም ኣዝዩ መሪርን ክፉኡን እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል እዩ እቲ እዚ ሕዚ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ደዚ ውሳነ ዝወሲኖም ዝተኸበሩ ክቡር ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እዚ እንትውስኑ እንተለዉ እቲ ናይ ትግራይ ፀገም ዕርዮም ስለ ዝፈልጥዎ ካብቲ ከባቢ እውን ዓብዮም ነቲ ኩነት እንታይ ሕሊፋ ትግራይ ኣብቲ መሪር 17 ጉዕዞ ቃልሲ እውን ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩን መንነተን ንኽብረን ተነብ ደገ ምስ ወዲ ተባዕታይ ድፋዕ ዝኸተታ ጉበአን ፈፂመን ተነብ ገዛ ዝነበራ ድማ ተቃሊሰን ደጀን ኮይነን ያው ነቲ ልምዓት ኣምፅአን ኣብ ሰናይት ናይ 17 ዓመት ጉዕዞ ተጠቀምቲ ዝኾናሉ ግዜ ሓሊፈን ግን ድማ ሕዛብ ዘይተሓስበ እዋን ከዓ ያው ከም ሃገረን ጥፍኣት ተበይን እውን ሕዚ እውን ኣብቲ ናይ መከራ ፀገም የሕልፋ ዘለዋ ተጋሩ እየን ስለዚ ሕወት የድልየን ልምዓት የድልየን ዕብየት የድልየን ተጠቀምቲ ክኾና እዩ ትፅቢት ዝግበር ግን ሕዚ ከምኡ ኣይኮነን ትኹነት ዘይሩ ዓርስኻ ክትሓዊ ዓርስኻ ኢኻ ክትክእል ዘለካ ስለዚ ንኽቡር ኣያና ዓብዪ ክብርን ምወሳን ኣለና ብሽም ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ እታ ዝመፀት ቅርሺ ድማ ከምቲ ዝተባሃለ ኣፍታ ሕዚ ክተሰጋግር ትኽእል ብንእሽተይ ቅርሺ ሕዚ ሙያ ክተሰጋግር ትኽእል ነታ ዘላ ፀገም ያው ስልጣናታት ኣብ ሴፍ ሃውስ ይወሃበሎ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከም ትካል ማምስ ፎርማምስ እንታይ ይሰርሐሎ ይፍለጥ እዩ بعبي أخا محور دك أنستي تجري دما سفيح محور زلوا سفيح أوداد وزلوا كساول معتك جلة بسرعة زبرح زلوا نبار محوريو بزحد دك أنستيون عقم زات ريالو محوريو ولا حزب بستفلا عليه من قد سألتنا أب أن كنصرح لنا يلم ترواريوم ودابتنا يوعل سجمات هالوجن حزونا يموتن تودابة يقص اللي زلوا يسرح يزلوا سلاز بزحد استطاع دك أنستيو أب سيف هاوس تاتلوا نزيئن نايم دقاف نزيئن مجمراك حاوية حسن كفلطة زقبر صراحة له حاوية عندما خواص أخلوا عندما تازركوا أفسفل عليه قبرت سنة تزركوا كرشخة بتازن أسد نسنك خلأ خلأ عقمي نتزلون ناي أكل بقعات نز أكل دلون نتزلون برك حوية مسارات تغيرو اقر نايم تكال صراحة استجمر له سلازي زازركوا زهونا قرش دما حزوون تواديدنا ኣብ ሕወት ደቂ ኣንስትዮ በአንጻር ተዝበፅሐና ፀገም ሰፊሕ ተፀገምና በዛ ቅርሺ እዚ ኣይትውዳእን ግን ድማ ታዝርካ ቅርሺ እውን ወድዓዊት ኮይና ሞዴላት ንፈጥረላ ዕድል ስለትህሉ በዚ ኣቢልዳ ያው ሰፊሕ ስራሕቲ ክስራሕ ዝኽእለሉ ኩነት ምፍጣር ስለዝከኣል ተኸኣኢሉ እውን ይስራሓሉ ስለዚ እቲ ቅርሺ ኣብ ማዕልኡ ከም ዝውዕል صباح زحوا دك أنستي بشوم دكتور تيدروس أدحانم إيلان كزاروالو زخيل عدل نفطرلو دقيفنا خم مرار حنحناون نزن دك أنستي زين كنا حوي
ኢኮኖሚካሊ ንቅድሚት ክኸዳሉ ዝኽእላ መደላደል ክንፈጥር ግቡእና ስለ ዝኾነ ከምታ ዓንቶ ኣይተሸናፉ ዝብሎ ዝነበረ ያው ታናይ ማምስ ፎርማምስ ናብ 35 ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትጮ ማእኸል ዝገበራ ስድራ ስዋኣት ፀገም ጥቃት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ እውን ደቀን ዘሰውኣ ሰውተን ዝሰኣና ዝግበአን መጥቃዕቱን ዝበፅሐን ገሊአን ኣሲድ ፈሲስዎን እውን ብጣዕሚ ዝተሸገራ ሕዚ ብትናይ ሕወት ስራሕ ተሰሪሕለንስ ክሰርሓ ዝኽእላ ከም ዝኾና ክሳብ ታሕቲ ከይድና ከም ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ተዋዲድና ክንሰርሖ ዘለ ዝግባእ ከይድና ትናይ ምልመላን ናይ ምድጋፍን ስራሕቲ ምክንያቱ ሎሚ ቅርሺ ሂብናየን ጠለበጊዕ ገዚአን ወይ ደርሆ ገዚአን ወይ ሳሙና ምፍራይ ተወዲበን ድጋፍ ተዘይተገርለን ኣጆኹን ተዘይተባሂለን ፅሕ ዝሰጋገራሉ ዕድል ንእሽተይ ምስራሕ ስለ ዘድሊ ኣብዚ እውን ከም ዋኒን ሒዝና ያው ንሕና እውን ናይ ምድጋፍ ስራሕ ከም ንሰርሕ ዋኒና ከም ዝኾነ ካብቲ ምልመላ ጀሚርና ፍትሓውነቱ ተንዝግበአን ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ስራሕ ትርኢና ናብ 35 ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከም ተሰሃለ ናብ 40 ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ስለዚ በተናጸል ሓደ በይኑ ማምስ ፎርማምስ ማለት ገዛዕዮ ወሲድ ወይ ጉዳይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ወይ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ወሲድ ይኮነን ናይ ተጋሩ ፀገም ሰፊሕ እዩ ሰፊሕ ስራሕ ዘድልዮ ሰፊሕ ምንባብ ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ኩላህና ተወዲብና ያው ክንመርሖ ስለ ዝግባእ ከም ተሰሃለ ወላ ውሕዳት ይኹና ግን ነቲ ዘለና ፀገም ዝተወሰነ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ሕዚ እውን ደጊመ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ይቕድሜልና ክብል እየ ዝደሊ እዚ ክብል ተለኹ ድማ ከም ተስተሃለ ልዕሊ 120 ይቕፅል እውን እዩ ዘሎ እቲ ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ሕዚ እውን ክሓውያ ዝግበአን ክድገፋ ዝግበአን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ዝተፈላለዩ ገበርቲ ሰናይ ትካላት መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ ትካላት ካብ ዓቕሚ ምዕባይ ግንዛበ ስራሕ ጀሚሩ ክሳብቲ ናይ እግሪ ምትካል ስራሕቲ ዝሕግዙና ካልኦት ኤንጂኦታት እውን ኣለዉ ኣብ ዓዲ ሃሉ ኣብ ደገ ሃሉ ከም ኩሉ ዜጋ ትግራዋይ እውን ነዘን ጥቕዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ምሕዋይ ማለት ኩሉ ማሕበረሰብ ምሕዋይ ስለ ዝኸውን በዚ ኣጋጣሚ ዶክተር ቴድሮስ ንዝገበርዎ ተወግሶ ንዘርኣይዎ ኩሉ ዓይነት ንሕወት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ደጊምና ደጋጊምና ተመስገናዮም ያው ዝግብኦም ጥራሕ ዘይኮነስ ትኽክል ልዕሊ ስራሕ እዩ ንምባል እዩ ስለዚ ክብርን ሞገስን ንዕኦም እናበልና ሕዚ እውን ካልኦት ተጋሩ ኣለው ኣብ ዲያስፖራ ትማሊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዓወት ክዛዘም ናይ ባዕሎም ዓሻራ ኣቐሚጦም እዮም ሕዚ እውን ግን ኣኡለና ኢና ንዘለና ኣብ ኬንዳ ዝሞት ኣዴታት ኣለዋ ሰኣን ምግቢ ሰኣን ሕክምና ሰኣን መፅለሊ ስለዚ እዚአን እውን ሕዚ እውን ድጋፍ የድልየን እዩ ምርኣይ የድልየን እዩ ታቲ ወሃበን እኽልተ ኣይኮነትን ስለዚ ኩሉ ዝግብኦ ዜጋ ትግራዋይ ነቲ ፀገም ናይ ተጋሩ ተረዲኡ ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ክኸውን ከም ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ መልእኽቲ ክሕልፍ እየ ዝደሊ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓቢርና ኢና ፀገም ትግራይን ተጋሩን ክንፈትሕ ንኽእል ፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ክሓውያ ክለምዓ ሰላም ክህሉ ያው ሕዚ እውን ተሓጋጊዝና ኣብ ደገ ይሃሉ ኣብ ውሽጢ ይሃሉ ከም ዶክተር ቴድሮስ ዝበሉ ተጋሩ ኣብ ደገ ስለ ዘለው ነዚኣቶምን ሕዚ ኣብ ሕወት ደቂ ኣንስትዮ ሎማዓንቲ እቲ ክሓውያ ድጋፍ ዘድልየን ብኩሉ መንገዲ ሞራላዊ ንዋታዊ ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ዘድልየን እሞ ሕዚ እውን ነቶም ካልኦት ኣሰር ክቡር ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ክኽተሉ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተ የቕርብ የቕርነየለን